مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. في هذا الدرس سأقدم لكم أولا جمل، وسأركب حوار باستعمال هذه الجمل. نقول مثلا لقد قرر، يعني لقد قرر وانتهى الأمر. سي ديسيدي. لقد قرر. سأعلمكم كيف تتكلمون باللغة الفرنسية باستعمال جمل، يعني سأركب الحوار باستعمال هذه الجمل. Ce n'est pas comme si. Ce n'est pas comme si. ليس الأمر هكذا. Ce n'est pas comme si. ليس الأمر هكذا. Tu vas demander à qui. Tu vas demander à qui. Tu vas demander à qui. لمن ستطلب هذا أو لمن ستطلب. Tu vas demander à qui. Tu vas demander à qui. C'est une question de temps. إنها مسألة وقت. C'est une question de temps. إنها مسألة وقت. C'est une question de temps. C'est une question de temps. نقول أيضا ستحتاج له. ستحتاج له. Tu en auras besoin. Tu en auras besoin. ستحتاج له. إذا قبل أن أكمل الدرس أريد أن أقول لكم أنه يسألني العديد منكم عن القواعد والحوارات والجمل والنصوص. من أراد أن يشاهد القواعد والحوارات والنصوص فليضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو، ومن ثم فليضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل، وسيجد جميع فيديوهات المستوى المبتدئ والمستوى المتوسط والمستوى المحترف. إذن حاولوا أن تشاهدوا القواعد. اضغط على لا لونغ فرونسيز بلاي ليست أو قوائم التشغيل وانزل لأسفل وشاهد القواعد. إذن نقول أيضا لا أرى أين الفائدة. لا أرى أين الفائدة. Je ne vois pas où est l'intérêt. Je ne vois pas où est l'intérêt. لا أرى أين الفائدة. Je ne vois pas où est l'intérêt. لا أرى أين الفائدة. Je ne vois pas. لا أرى où est l'intérêt. إذا قلنا où est l'intérêt أين الفائدة. On peut faire. إذا أردنا نقول يمكننا القيام نقول on peut faire. On peut faire. أو ce ne sont pas que des noms. 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 إنهم ليسوا مجرد أسماء. Ce ne sont pas que des noms. إذن سأركب الحوار باستعمال هذه الجمل. إذن dialogue en français. حوار باللغة الفرنسية. الدرس الثامن. dialogue en français. حوار باللغة الفرنسية. الدرس الثامن. إذن هذا الحوار سيكون بين هشام وحاتم، وسأستعمل فيه الجمل المذكورة وسأشرح بعض القواعد. إذن هشام ça y est, c'est décidé, je vais faire mon arbre généalogique. أي هشام ça y est أي هذا كل شيء. c'est décidé. لقد قرر. c'est décidé. لقد قرر. يمكن نقول لقد قرر وانتهى الأمر. je vais faire. سأقوم. je vais faire. سأقوم قريبا. je vais faire. tu vas faire. ستقوم قريبا أو ستفعل قريبا. mon arbre généalogique أي بعمل شجرة عائلتي. شجرة عائلتي. ça y est, c'est décidé, je vais faire mon arbre généalogique. mon arbre généalogique. généalogique تعني شجرة الأسرة. arbre généalogique
تعني شجرة الأسرة أو شجرة العائلة. Ça y est, c'est décidé. Je vais faire mon arbre généalogique. Hatim, ton quoi? Ton quoi? أي حاتم ماذا لديك؟ ton quoi? ماذا لديك? ton quoi? ton quoi? Hicham, mon arbre généalogique, ça fait 3 ans que mon fils me pose des questions sur nous arrière-grands-parents paternels et maternels. Et depuis quelque temps, il ne me lâche plus. Il ne me lâche plus. Il y a 15 jours, il m'a dit qu'il m'aiderait à chercher mon arbre généalogique. إذن هشام يقول mon arbre généalogique. Ça fait 3 ans que mon fils me pose des questions sur nos arrière-grands-parents paternels et maternels. Et depuis quelque temps, il ne me lâche plus. Il y a 15 jours, il m'a dit qu'il m'aiderait à chercher. هشام, mon arbre généalogique أي شجرة العائلة أو شجرة عائلتي أو شجرة أسرتي. Ça fait 3 ans. لمدة 3 سنوات. Mon fils me pose des questions. وابني يسألني أسئلة sur حول أو على nos arrière-grands-parents. أجداد الأبوية والأمومية. ونقول الأبوي والأمومي. أنتم مشاهدين الكرام يمكنكم أن تساعدونا في بعض الكلمات مثلا مستعصية. مثلا paternel et maternel. يمكنكم أن تترجموها أنتم في التعليق وجزاكم الله خيرا. Et depuis quelque temps ولبعض الوقت il ne me lâche plus. لم يتركوني. Il ne me lâche plus. لم يتركني. Et depuis quelque temps قبل أسبوعين وقبل أسبوعين يمكن نقول il y a 15 jours وقبل 15 يوما أو نقول وقبل أسبوعين قبل أسبوعين أو قبل 15 يوما. Il m'a dit qu'il m'aiderait à chercher. قال لي أنه سيساعدني في البحث. إذن il y a 15 jours تعني وقبل 15 يوما. إذن mon arbre généalogique. Ça fait 3 ans que mon fils me pose des questions sur nos arrière-grands-parents paternels et maternels. Et depuis quelque temps, il ne me lâche plus. Il y a 15 jours, il m'a dit qu'il m'aiderait à chercher. Hatim, et tu vas faire comment? Et tu vas faire comment? Et tu vas faire comment? Ce n'est pas comme si tu réunissais quelques personnes pour faire une photo de groupe. Tu vas demander à qui ta famille habite aux 4 coins de la planète. De la planète. Hatim, et tu vas faire comment? Et tu vas faire وستفعل comment? كيف. إذن كيف ستفعل. Ce n'est pas comme si. ليس الأمر وكأنك. Tu réunis تجمع quelques personnes بعض الأشخاص pour faire une photo de groupe. إذن معا بعض الأشخاص معا للقيام صورة جماعية للقيام بصورة جماعية مثلا. Tu vas demander à qui لمن ستطلب هذا مثلا. عائلتك ta famille habite تعيش aux 4 coins في 4 زوايا 4 coins de la planète أي العالم
Et tu vas faire comment? Ce n'est pas comme si tu réunissis quelques personnes pour faire une photo de groupe. Tu vas demander à qui ta famille habite aux quatre coins de la planète. أي يعيشون في عائلتك يعيشون في 4 زوايا يعني بعيدين جدا. Hicham, tu tiens un nom, tu remontes vers un autre. Et en quelques mois, tu peux obtenir déjà un résultat impressionnant. C'est une question de temps et de patience. Et de patience. Tu tiens un nom, tu remontes vers un autre, et en quelques mois, tu peux obtenir déjà un résultat impressionnant. C'est une question de temps et de patience. Et Hicham, تأخذ, tu tiens un nom, isman, tu tiens un nom, tu remontes vers un autre, وتصعد للآخر, يعني تأخذ اسم أول, وتصعد للآخر, et en quelques mois, وفي غضون بضعة أشهر, tu peux obtenir, يمكنك بالفعل الحصول, déjà بالفعل الحصول, obtenir un résultat على نتيجة impressionnant مثيرة للإعجاب. C'est une question de temps et de patience. إنها مسألة وقت وصبر. Tu tiens un nom, tu remontes vers un autre, et en quelques mois tu peux obtenir déjà un résultat impressionnant. C'est une question de temps et de patience. يعني تأخذ الاسم الأول ثم تبحث عن الفروع والأصول. Hatim, alors là, oui, tu en auras besoin de la patience, tu seras tout seul. Hatim, إذن هناك, alors là, oui, نعم, tu en auras besoin, ستحتاجه أو ستحتاج له, tu en auras besoin, ستحتاج له, de la patience, الصبر, tu seras tout seul, ستكون وحدك. Alors là, oui, tu en auras besoin de la patience, tu seras tout seul. إذن Hatim, alors là, oui, tu en auras besoin de la patience, tu seras tout seul. إذن هنا ستحتاج له أو ستحتاجه أي الصبر, ستكون وحدك. Hicham, mais il y a des associations de généalogistes amateurs. Je vais m'inscrire. Hicham, mais il y a des associations de généalogistes amateurs. Je vais m'inscrire. M'inscrire. Hicham, لكن mais il y a هناك des associations جمعيات de généalogistes أي علماء الأنساب, généalogistes أي علماء الأنساب, amateurs الهواة, je vais m'y inscrire. سوف أسجل فيها في هذه الجمعيات. inscrire هو التسجيل. je vais m'y inscrire et سأسجل فيها. Mais il y a des associations de généalogistes amateurs. Je vais m'y inscrire. Hatim, oui, je ne sais pas. Chercher dans les archives, lire des tonnes de documents à moins de temps de tomber sur un héritage, je ne vois pas où est l'intérêt. L'intérêt. Hatim, oui, je ne sais pas. نعم, لا أعرف. Chercher dans les archives. Chercher. ابحث أو البحث dans les archives. في الأرشيف. Lire des tonnes de documents. وقراءة أو اقرأ أطنانا
من المستندات les documents المستندات à moins de tomber sur un héritage لأجد إرثا héritage هو الإرث je ne vois pas où est l'intérêt لا أرى أين الفائدة إذن oui je ne sais pas chercher dans les archives lire des tonnes de documents à moins de tomber sur un héritage je ne vois pas où est l'intérêt نعم لا أعرف ابحث في الأرشيف واقرأ أطنان من المستندات لأجد إرثا لا أرى أين الفائدة إذا مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو وأريد أن أقول لكم أنه يمكنكم أن تشاهدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية لمستوى المبتدئ أي للمبتدئين سواء التلاميذ أو الطلاب أو أي شخص يريد تعلم اللغة الفرنسية وأيضا لمن أراد التكلم باللغة الفرنسية مشاهدينا الكرام يمكنكم أن تضغطوا على لانغ فرونس أسفل الفيديو واضغطوا على بلاي ليست أو قوائم التشغيل وستجدون برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئ وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المحترف فقط اضغطوا على بلاي ليست أو قوائم التشغيل وانزلوا إلى الأسفل ويمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة وشكرا لكم وإلى لقائنا آخر فيديو آخر إن شاء الله